कौन कर कि केथर बेल मिलानी नहीं आसुली तो पानी ग्लास आण नियो पानी नियो खाली पानी कौन आनिबे कोन लेबू पानी की ठंडा पानी नहीं ना दियो मुझे आसु दियो थाऊ मु करदेवी निजे दौन दियो दियो मुझे लेंबू काटिकी मु निजे नहीं करि आसि दियो मु करि दौन परिबि दियो दियो मु करि परिबि निजे थाऊ के दौन तो तुम मना करछ दियो मुझे आउछ ग्लास नियो रिंग होची फोन टा उठौनी कुआडे गलानी सेत सकाळू एपर्यंत फोन करछि फोन टा उठौनी फोन काटी दउछि बारंबार रिंग होची फोन पुनी काटुछि सकाळू 10टा रु गलानी गला आधा घंटा घंटा कहि जाइछि एपर्यंत देखा नहीं मो फोन करू सेतळू पड़े थिला मु जाइथिले एठी टिके कुआडे जाइथिला सकाळू 10टा रु कहि जाइछ एपर्यंत एते बेले आसी आसीना मु जाइथिले पाखु टिके पाखु जे कोडी जाइथिला कोन कोडी जाइथिला जाइथिले पाखु बा कोन लागि नहीं किछि नहीं घरे काम पड़ी से दी जण आसी कोन खोजुतिले तुमको मु सेते लागि मु तो जानिनी मु कहले हां एडी जाई आसीबे तो एतोळे आसी आसु किए खोजुतिला से के दीटा झियो दीटा आस्तिले खोजुतिले कहले नाहंती तुम ना पचारले मु कहले हां से पाखु जाइछंती कोडी जाइथिला मु जाइथिले पाखु टिके तो मते कहलो से सीमा घर को जाउची से झियो सीमा जे से तो निजे आस्तिला खोजुतिला तुमको तो मते कहला मु तांका घरु से तम मते तांका घरु जाइथिला से पुनी आसी खोजुतिले केनती तमे ताको पचारलो मु पचारनी से आसीतिले तो मु सेते लागि तुमको कहली से आस्तिले तमे मते तांका घर ना कहि जाइथिला ना सेते लागि से आसी खोजुतिले तुमको मु सेते लागि कहली नाही से आ कोडी जाइथिए बोते कोडी जाइथिला कि कहिल तो जाइथिली काम रे एत कथा कोन पचारछो हो ठीक अछि मु स्वामी हिसाब रे जानिबि ना नाही पुनी तमे कोडे जाउछो कोन करूछो जानिबि ना नाही कोन दरकार जानिले कोन करिवो जानिले कोन करी माने तमे गड जीव कोन करिवो मते जणैबोनी पदे मु सेटा जरूरी भाबुनी जणैया ठीक अछि जे जरूरी यदि भाबुन तथापि ठीक अछि मते टिके जणै दे जीव एटलीस्ट मु जे भी खोजिबो तुमको मु कहि देबी ना से एतळे आसीबे कोन करिवे मु तो जानि नथिली सेते लागि तां कहली तमे तो आधा घंटा कहि जाइछ मु आधा घंटा तां कहली तमे आसी सकाळू गलानी एबे 4टा 4:30 हलानी से आसो कोड थिला सांग मान सहित जाइथिली बुलिया पे अच्छा सांग मान सहित बुलियो जाइथिला हां सही कथा मते कहि दब मु जाइथिली बुलिया आ मते मिछ कहलो बोले मु सीमा घर को जाउची तां घरे कोन काम अछि बोली कोडी बुलुथला माने जणैथिले कोन हैतांदा को जगह रे बुलुथला कोडी बुलुथला ए पाखु जाइथिलु मार्केट जाइथिला कोन सु किना किनी कलो कोन सु कलो सेट सु के तमे जानले कोन करिवो पैसा दैथांत ना कोन पैसा पैसा मोर तो जॉब नाही मु त जानि छ मु हैरान हैना जॉब नाही तो बस घरे चुप हेकी बस जदि जॉब नाही ताले कोन तमे एमती कथा त मते करिवो आज जॉब नाही काली जॉब करिवि आ तमे एमती कथा मते कहइबो कि मु पैसा देबिनी बोली मते कहइबोनी तमे कोडी जीवो कोन करिवो
ମୋତେ ମିଛରେ କହିକି ଯିବ ଏଇଠିକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ, ସେଥିରେ ପୁଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ନା ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛେ? ତମେ ଏକୁଟିଆ ଜବ୍ କରୁଛ। ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି? ଯୋଉଦିନ ଇନକମ୍ କରିବ ସେଇଦିନ କହିବ, ଏବେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ପଇସା ଦବନି। ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପଇସା ତ ଦେଖୁଛ, ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇନା ଜବ୍ କରୁନି, ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ତମକୁ ଦେବି? ତମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ଏଇନା ଜବ୍ ନାହିଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ତେଣୁ ଯେତିକି ତମେ ଇନକମ୍ କରୁଛ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ଚଳିବା, ଘର ଭଡ଼ା ପୁଣି ଅଛି, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବ ନା ସବୁ ନାଇଁ? ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଉଛି। କୋଉଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ତମର? ନା ଅସୁବିଧା କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କଲେ ଭଲରେ ଆମେ ଟିକେ ଚଳିବା, କ'ଣ କରିବା, କାରଣ କେବେ ହବ ଜବ୍, କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜୁଛ କରି ଜବ୍? ଘରେ ବସିଲେ ମିଳିଯିବ କି ଜବ୍? ନାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜିବି କ'ଣ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଜଣଙ୍କୁ, ସେ କିଛି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ କଲ୍ କରି ତମକୁ ଜଣେଇବୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଜବ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ତମେ ହେଇଛି, ଏମିତି 100ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲଣି, କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିଛି ତମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯଦି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତମେ କୁହ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଦଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବସି ରହୁଛି? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ହେଇଗଲା ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଜବ୍ଟା ହେଇନି, ନହେଲେ ଜବ୍ ହେଇଥିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ତମ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ମୋତେ କହିକି ଯିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇକି ଯିବ। କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ, ତମ କାମ କରିବ। ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି ବହୁତ, ବୁଲି ବୁଲି ଶୋଇବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି।